अहं यज्ञं स्वधामहम् औषधं मंत्रो अहम एवाज अहम अग्निरहं हुतम। मु मंत्र, मु यज्ञ, मु स्वधा जहा किछि यज्ञ सामग्री, मु औषध, मु अग्नि सबु मु किछि यज्ञर जेते सामग्री ए सबु मु अटे। बा धर्मटाକୁ ଯଜ୍ଞଟାକୁ କିଭଳି आरंभ करवा आउ समापन करवा से मध्य से पद्धति मध्य मु। तापरे कहउचंती पिताहं अस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्र ओंकार रुषाम जजुरेव च। मु होची पिता पालन करता ये जगतर, मु होची सृष्टिकर्ता पालन करता धारण करता एवं ये जगतर बीज स्वरूप जगत जो तिष्ठि रही जो बीज जो मूल बीज ताहा मध्य मु पवित्र ओंकार रुक्षाम जजुरी ये वेद गुड़िक अंग सब, किंतु मुख्य जिनस ए चारि वेद रे एक बीज स्वरूप जो पवित्र ओंकार बा प्रणाम जहा को कहा जाए ताहा मध्य मु। तापरे कहले गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं स्रोत प्रभव प्रलय स्थानम निधान बीजंग व्ययम। मु लक्ष्य स्थल मु पोषण करता प्रभु साक्षी निवास स्थल शरण रक्षक एवं अत्यंत अंतरंग बंधु मु प्रत्येकटिर मूलधार आश्रय स्थल एवं अक्षय बीज अटे। सेठी मध्य अक्षय बीज कथा कहा जाइथिला जे बीज रे मु अछि अक्षय बीज वा संधिनी शक्ति संबित शक्ति एठी मु मध्य एठी एटा संबित संधिनी शक्ति एटा 18 नंबर टा संधिनी शक्ति हबो। आउ एठी जो रुक्षाम जजुरेव च पवित्र ओंकार वेदम पवित्र ओंकार ये ओंकार ये होचंती संबित शक्ति। तबे भगवान ए भली भाव रे निजर शक्ति जरिया रे निजको विस्तार करछंती। एठी पुनर्बार कहउछंती श्लोक नंबर 19 रे पुणी कहले मु उताप वर्षा अनावृष्टि को नियंत्रण करे। आउ टिके व्यक्ति ये मु गति भर्ता प्रभु साखी ये बुझी न पारिबो बोली भगवान आउ टिके क्लारिफिकेशन करछंती। तेबे मु उताप वर्षा अनावृष्टि को नियंत्रण करे, मु अमरता अटे मु मध्य मृत्युर मृत्यु मंत्र प्रतीक। मु अमरता मु मध्य मृत्यु उभय सजीव और निर्जीव मोठारे ही अछंती। सजीव निर्जीव मोठारे अछंती। निर्जीव कहले को जिनस ना जोठारे जीवन सत्ता न थाए बा जोटा हमर ब्रह्म अनुब्रह्म आत्मा जो जिनस रे न थाए सेटा मु। एमती कौन सी जिनस अच्छी जो अणुआत्मा ना अणुआत्मा सबुठ अच्छी। आपण कहे मृत शरीर अच्छी, हाँ मृत शरीर मध्य अच्छी, किंतु मृत शरीर हृदय न थाए। मृत शरीर हृदय जो ए जीवन शक्ति ए शरीर को प्रवाहित होची जोटा जीवन शक्तिर उत्स सेठी न थाए। किंतु गोटे मृत शरीर ताकू जदि पोती दिया जाए मृत शरीर 3टा अवस्था पोड़ी देले भस्म हो जिवो, पोती देले सब से कौन ये क्षुद्र जीवाणु सब सृष्टि हो जिवे। पोतीबा पोड़ीबा आ गोटे कौन अच्छी एम 3टा प्रक्रिया। तबे ये जो मृत शरीर कौन जीवाणु नहांती अछंती सी अलगा सी से शरीर को आश्रय करी रही मध्य से माने अलगा से माने स्वतंत्र। किंतु ये शरीर पाई जो अणुआत्मा हृदय रे रही माने सेंटर जोटा हमर कहे ट्रांसफार्मर हृदय
ସେଇଠି ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହେ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି କିଏ କରେ? ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ। ମୁଁ ଅମୃତ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୁଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ। तपाମି ଅହମ୍ ବର୍ଷମ୍, ବର୍ଷ କହିଲେ ବର୍ଷା। तपामि ଅହମ୍, तपामि, तपामि ଅର୍ଥାତ କିଏ ତପସ୍ୟା ବୁଝିପାରେ, ବା ଏଠି ପ୍ରପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ तपाମି ଅର୍ଥାତ ତପ, ତାପ, ତାପ ଏବଂ ବର୍ଷ, ଏଟା ବର୍ଷା। ନିଗୃହ୍ଣାମି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରାଏ। ସୃଜାମି ଅର୍ଥାତ କରାଏ। ଉତ୍ସୃଜାମି, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଇଏ ପ୍ରୋସେସ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି କାହିଁକି ନେଇଯାଆନ୍ତି? ନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶରୀରରେ କିଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବାହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରି କରି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତା, ପୁଣି କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି? ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପୁଣି ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଉଛି। କାରଣ କଣ କିଏ କହିପାରିବେ? କାରଣ କଣ? ଭଗବାନ ପୁଣି କାଳ ରୂପରେ ସେଇ ଶରୀରଟାକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ହରେ हरे କୃଷ୍ଣ कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मृत्यु लोकरे सृष्टि अछि माने तार विनाश अछि। तेणु जे भौतिक जगत रे जन्म नेछि तार निश्चित शेष अछि। କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଏ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ଯୋଉ କାଳ ଶକ୍ତି ମାତାଜୀ କହିଲେ, ଇଏ କାଳ ଶକ୍ତି, କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବଦା ଅଛି ବାହାରେ। ସେ ବାହାରେ, ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବାହାରେ କାଳ ରୂପରେ ତାକୁ କ୍ଷୟ କରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ ତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶକ୍ତିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢେ। କୌଣସି କୌଣସି ଆଶ୍ରୟରେ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ହଉ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ ସିଏ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ଶରୀରକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଏ। ତାପରେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ 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 କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ସେଲ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସେଲ ଗୁଡିକ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଯେତିକି ଦିଆ ହେଇଛି ସେତିକି ସିଏ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବ, ତାପରେ ଆଉ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଣେ ଏପଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଢେଉ ଭଳିଆ ବାଡେଇ ଚାଲିଛି ଆକୁ। ତେଣୁ ସେପଟେ ଇଆଡେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା କମିଗଲା, ଏପଟେ ବାହାରେ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରୌଢ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ତାପରେ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସେଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ନୂଆ ସେଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ନୂଆ ଜୀବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ୟାର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବନି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହବନି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଶରୀରଟା ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆମର କଣ ବିପି ରହୁଛି, ବିପି ହলো ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଏଇଟା କଣ? ପ୍ରେସରଟା କଣ? ଅର୍ଥାତ ଠିକ ରୂପେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉନି, କେତେବେଳେ ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଅର୍ଥାତ ଠିକ ଭାବେ ସେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଇପାରୁନି। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ନହେଲେ ରକ୍ତ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇପାରୁନି।
ଏଇଭଳି ଶରୀର କ୍ରମେ କ୍ଷମତାହୀନ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗଲା ଶରୀର କଥା, ବାହାର କଥା, ଜଗତ କଥା। ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହିଲେ କଣ, ହେ ମାତା ଇମଂ ଲୋକଂ ତଥୈବାମଂ ଆତ୍ମାନ ଉଭୟାମିନଂ ଆତ୍ମାନସ୍ତୁ ଯେ চ ইহ যে গায় প্রসব গৃহা যে রায় প্রসব গৃহা। ମା ମୁଁ ମା ହେ ମାତା, ଯେଉଁମାନେ ଇହଲୋକରୁ ପରଲୋକକୁ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଲୋକରେ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ବାସନ ମାୟା ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବୋଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଓ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧନ, ପଶୁ ଏବଂ ଗୃହ ଆଦି ପଦାର୍ଥକୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ସଂସାରରୁ ପାରି କରେଇ ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶରୀର ପତନ ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଶରୀର ପତନ ହବାଟା ବା ଶରୀରରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଉତ୍କ୍ରମିତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ ବାହାରି ଆସେ, ସେ ଆଉ ରହିପାରେନି ତା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଏଠି ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତିନି କୋଉଥିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସ୍ପେସିଆଲି ପାୱାର ଯୋଉଟା ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ବିସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାନ ଅନ୍ୟାନାଶ୍ଚ ମାମେବ ବିଶ୍ୱତ ମୁଖଂ ଭଜନ୍ତି ଅନନୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ପାରୟେ, ତା ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ପାରୟେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ନାନ୍ୟତ୍ର ମଦ୍ଭଗବତଃ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷେଶ୍ୱରାତ ଆତ୍ମନଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଭୟଂ ତୀବ୍ର ନିବର୍ତ୍ତତେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଭୟକୂଳ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭୁ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଗୋଲକ ଏବ ନିବସତି ଅଖିଳାତ୍ମ ଭୂତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ମୁଁ। ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଏଠି ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏ ଜୀବ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ଏଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ମୋ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ମୋ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି, ତାକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବାଦୌ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ କିଛି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଇଟା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପିଲାମାନେ, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ? ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟବଲ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ ଦେହଟା କଣ ହୁଏ, ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛେ? ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଚିଲିବିଲି ହୁଅନ୍ତି, ଭୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଦଂଶନ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସହସ୍ର ବିଚ୍ଛାର ଦଂଶନ ର ଜ୍ୱାଳା ସହିତ ସମାନ।
ତେବେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଭଗବାନ 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 ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ନାନ୍ୟତ୍ର ମଦ ଭଗତ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷେଶ୍ୱରାତ ଆତ୍ମାନ ସର୍ବଭୂତାନ ଭୟତ ନିବର୍ତ୍ତତେ। ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଭୟକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତାପର ପ୍ରକୋପ, ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ, ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତାପର ପ୍ରକୋପ, ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୋପ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୋପ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକୋପ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କେତେ କେତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଯମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଅମର କରିପାରିବେନି। ଯମ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଦେଇପାରିବେନି। କି ଇନ୍ଦ୍ର କହିବେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ ପାୱାରଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତମକୁ ଯେତିକି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେତିକି କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର କୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦଭୟାତ ବାତି ବାତୋୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି ମଦଭୟାତ ବର୍ଷତୀନ୍ଦ୍ର ଦହତି ଅଗ୍ନି ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ମଦଭୟାତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ମଦଭୟାତ ବାତି ବାତୋୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି ମଦଭୟାତ ବର୍ଷତୀନ୍ଦ୍ର ଦହତି ଅଗ୍ନି ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ମଦଭୟାତ। ମୋ ଭୟରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛି, ଅଗ୍ନି ଦହନ କରୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଜଗତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି ମୋ ଭୟରୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି এই ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା এই ଭାଗବତମ୍ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମ এই ଭଗବତ ଗୀତାର 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆକାଶରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ବର୍ଷା କାଳରେ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମର ଜୀବନ କାଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଟା ଖାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥିବ, ଚାଲୁଥିବ, ଠିକ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉଦିନ ସେଥିରେ ଡିଫେକ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଶରୀର ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ ସେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହୁନି ତଣ୍ଟି ସେ ପୁରା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି 4 ଦିନ ହେଲା କି 8 ଦିନ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ପୁରା ପାଣି ଯାଉନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶରୀରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଅକାମୀ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ଆତ୍ମାଟା ଥାଏ, ଦେହରେ ଉତ୍ତାପ ଟିକେ ରହିଥିବ, ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଥିବ, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଠପ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଜୀବନ କାଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଉଭୟ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କିଏ? କୃଷ୍ଣ।
कृष्ण चेतन अनुन्नत स्तर भक्त ए प्रकार पार्थक्य देखिपारे नाही, से केवल प्रत्येक कृष्ण को ही देखे। तेणु तेणु श्रीकृष्ण जेणु श्रीकृष्ण उभय जड़ पदार्थ और शक्ति अटंती, तेणु ये विराट विश्वरूप जहाँकि समस्त भौतिक परिप्रकाशर समाहार अटे, ताहा मध्य श्रीकृष्ण से भगवान विश्वरूप एवं द्विभुजधारी श्याम सुंदर रूप से बंशीवादन करी से वृंदावन रे जो लीला प्रदर्शन करथिले ताहा मध्य परम पुरुष भगवान लीला अटे। अजामिल को मृत्यु अजामिलर मृत्यु समय आसीगला, बस से मृत्यु सज्जार पड़ी। मृत्युर ठीक अव्यवहित पूर्व जमदूत मैंने आसिले, तांकू देखिकी यार झाड़ा परिस्रा होगला, एते भयंकर से माने देखा जाउथिले। पूरा मुहटे मुह लगेगी पाखरे पूरा भयंकर मूर्ति जेतेबेले दंडायमान होइछन्ति, विराट विराट नख दांत आउ विस्फारित चक्षु इत्यादि इत्यादि रक्त दांत गुड़िक सब लाल लाल होइछि। ये सब जो भयंकर रूप देखिले जो फाशटा धरिक आसछन्ति, फाशटारे बांधिछन्ति, ये चिल्ली बिली है भय कौन करियो कहाँ कर माने आमे जेमती कही जदि पानी रे बुड़ी थिबे जानी थिबे, पानी रे जेतेबेले के बुड़ी जाउछन्ति कूरे हो पोखरी रे हो बुड़ी जाउथिबे, से कहबे कोनटे हेले मु धरि पकेबी एटी केमिति उद्धार पाइबी, हाथटा बुले देबे चारिपटे। जदि हेतेबेले कहंती जे जदि कुटा घिओटे जदि पड़ीगला बे बास ताकू धरिक मध्य से उद्धार पाई जाए। तेणु से चिल्ली बिली है कौन करिवो किछि भाबन, तार मने पड़ीगला पुओ ना पुओ को डाकी पकेला, तार प्रिय पुत्र को से डाकिला नारायण सेतेबेले जेतेबेले अर्थात आउ गोटे कथा हुए जे आमे माने बा आम ये रे अछि जे आजिकाली स्त्री रो ना धरिकी डाकुछन्ति, आउ स्त्री मध्य स्वामी ना धरिकी डाकुछन्ति, किंतु सेतेबेले पिला मानक ना धरिकी स्त्री को डाकंती। कौन माताजी? हरे कृष्ण प्रभु जी आज भी से पंथा अच्छी आउ गुरे गुरे भी नहीं, गोटे जगह गोटे जगह रे नहीं, गोटे गोटे जगह रे अच्छी। पिला मानक नारे स्वामी की डाकंती एवं स्वामी पिला मानक ना को नहीं की स्त्री की डाके। तेबे बोधे से ता पिला को भल पाउथला बोली डाकिला कि ता पिला ना रे ता स्त्री की डाकिची, का गले से डाकिची चिलबिली हेकी, किंतु ताहा भगवान कर ना हे गला, भगवान कर ना हे गला, भगवान को ना हे जो विष्णु दूत माने आसी गले पहुंची गले, विष्णु दूत माने पहुंची गले, जमदूत मान को निवारण कर देले तांको शक्ति द्वारा, से माने आश्चर्य हो गले। ये जगत रे आमे केबे ए भली माने ट्रबल को फेस करिनु। अरे आमे जहा को बांधी आणु ताकू पुणी प्रतिहत कला भले आउ की अछि, हमको प्रतिहत कर देले, आसिक जमराजा कहले से माने जेतेबेले पळैछन्ति अजामिलर मृत्यु हेलानी, से जम ये विष्णु दूत मान किसी कहवाक चेष्टा कर आपण किए बोली पचारुची गला, से अंतर्धान हो गले, अर्थात सी बंचीगला, आत्मा आ शरीर गलानी। तेणु ये विष्णुदूत मानकर ये कथोपकथन जमदूत विष्णुदूतर कथोपकथन से शुणी एवं ता द्वारा से अमृतत्व प्राप्त होगी ता शरीर पुणी सतेज हो जाए, से खाइबा पीवा इत्यादि सब कर जानिला सब किछि। तेणु से कौन कला सबु किछि कौन नित्य कौन अनित्य सब जानी पारला, मृत्यु कौन अमृत कौन ये सब जानी पारी से तार संसार परित्याग करी हरद्वार को पड़ला एवं सेठी भगवान को आराधना करी करी विष्णु लोक को गमन कला। ए भली पृथु महाराजा चरित्र अच्छी, ध्रुव महाराज चरित्र अच्छी, से माने विष्णु लोक को नियंती। धुंधुकारी चरित्र अच्छी, विष्णुदूत आसिकी विष्णु लोक को से नहीं जाती।
तेबे भगवान ये भगवान कर शक्ति भगवान मध्य मृत्यु रूप में आसती शरीर रु आत्मा को अलग कर दियंती पुणी अमृत्यु रूप में आसी अमरता रूप में आसिकी ये शरीर रे आत्मा को संयोग मध्य करती मातृगर्भ रे ये संयोगटा किए भगवान कर प्रेरणा द्वारा होची भगवान को प्रेरणा द्वारा ये सब होची मातृगर्भ को जीवात्मा जाउची ये जीवन रे मध्य मृत्यु रु जो माने आकस्मिक मृत्यु रु उद्धार पाई जानती गोटे गोटे आकस्मिक मृत्यु रु उद्धार पाई जानती मरिबा को जाउथिबे हठात बंची जिवे तेबे ये सब भगवान कर क्रिया भगवान कर व्यवस्था किंतु ये अमरता हेले मध्य ये शरीर परिवर्तन करिया साधु माने भी शरीर परिवर्तन करंती कारण भगवान तांकर मृत्यु और प्रत्यक्ष दायित्व नियंती तांको मृत्यु रे साधु मानक मृत्यु रे भगवान प्रत्यक्ष भावे हस्तक्षेप करंती आ साक्षी रूप रे एठी रहंती नहीं एठी जो कहा गला गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रुत साक्षी रूप रे परमात्मा रूप रे सब देखंती नहीं साक्षी रूपे रही रही तांकर जो भक्तिमय कार्य को निरीक्षण करी करी से प्रकट हो जाती एवं तांकर मृत्यु काल रे तांको मृत्यु रे हस्तक्षेप करी तांको परम धाम को नहीं जानती ए भली भाव रे ई भगवत गीतार ए श्लोक को आमे आस्वादन कले जे भगवान सबु किछि अटंती ये गोटे कथा कह आम टे प्रेम भक्ति चंद्रिका रे वर्णना अच्छी नरोत्तम दास ठाकुर लिखिछंती धन जन सब म्लेच्छा मिच्छा धंद धन जन सब मिच्छा धंद मरिले जाइबे कोथा ताहाए ना पाओ व्यथा तबु कार्य करा सदा मंद धन जन सर्व मिच्छा धंदा राजार जे राजो पाटो जेन नाटुआर नाटो देखिते देखिते किछु नय हेन माया करे जेई परम ईश्वर सेई तारे मन सदा कर भय राजार जे राज्य पाट सबु नाटुआर नाट देखिते देखिते किछु न राजार राज प्राचुर्य हाँ थिला अच्छी थिबो बागु राजा आसिक ताको अपहरण करी से बोली तार राजपाट बढ़ेबो ये सब किए देखे भगवान देखती आ पृथ्वी देखे जे बापा तू जो ये पतियारा गर्भ इत्यादि सब करुचु तो पूर्व केते करिकी गलेनी तू एबे करुचु तू मध्य जीवु आउ जो माने आसीबे किए हेमती करिवे मु देखुची सब पृथ्वी सब देखुची ना नहीं पृथ्वी सब देखुची धरणी देवी सब देखुचंती हेन माया करे जेई परम ईश्वर सेई तारे मन सदा कर भय अरे देख 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 ये व्यवस्थाटा कहा जो माने आसी थिले पळेले पुणी आउ केते आसुछंती जिबे आउ केते आसीबे मध्य जिबे ये सब किए करूची ये सब किए करौची हाँ ये होउची भगवान कर माया शक्ति करौची किंतु सी पर माया शक्ति किए
ନା ହେନ ମାୟା करे ଯାଇ ଏଇଭଳି ଯିଏ ମାୟା କରୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେ କିଏ? ସେ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ତାରେ ମନ ସଦା କର ଭୟ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପାପେ ନା କରି ହ ମନ ଅଧମ ଯେ ପାପୀ ଜନ, ତାରେ ମନ ଦୂରେ ପରିହରି। ପୁଣ୍ୟ ସୁଖେର ଧାମ ତାର ନାଲ ଇଓ ନାମ, ପୁଣ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦୁଇ ତ୍ୟାଗ କରି। ଆରେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସୁଖ ପାଇବୁ ବା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦୁଇ ତ୍ୟାଗ କରି। ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ଆମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେଲେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ଗତି ଅଛି। କ୍ଷୀଣ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବୈସନ୍ତି, ପୁଣି ନିମ୍ନ ଗତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି କଣ କରିବୁ? ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସୁଧା ନିଧି ତାହେ ଡୁବ ନିରବଧି, ଆର ଯତ କ୍ଷୀର ନିଧି ପ୍ରାୟ, ଆର ଯତ ଖାର ନିଧି ପ୍ରାୟ। ନିରନ୍ତର ସୁଖ ପାବେ সকল সন্তাপ যাবে, পরতত্ত্ব করিলে উপায়। প্রেম ভক্তি ସୁଧା ନିଧି। ସୁଧା ନିଧି ଅର୍ଥର ସୁଧା ନିଧି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନିଧି ବୋଲେ ଅମୃତ, ନିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସୁଧାର ନିଧି ଅର୍ଥାତ ଅମୃତର ସମୁଦ୍ର। ତାହେ ଡୁବ ନିରବଧି, ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ଡୁବିକି ରହ। ଆର ଯତ ଖାର ନିଧି ପ୍ରାୟ, କ୍ଷୀର ନିଧି ନୁହଁ, ଖାର ନିଧି, ଖାରିଆ ପାଣି ଭଳିଆ ସେ ସବୁ। ଆଉ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଶୁଭ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଖାର, ସେଗୁଡାକ କ୍ଷୀର ନୁହଁ, ସେଗୁଡାକ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ, ଖାର ସମୁଦ୍ର। রাধা কৃষ্ণ নাম গান এই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ। কর্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত তাহে না হইবে রত, শুদ্ধ ভক ভজনতে কর মন। ଆଉ କେତେକ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ କରିବନି। ସଙ୍ଗ କାର କରିବ? ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନତେ ଯାର ମନ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ, ଏଇ ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବ। ব্রজ জনের যেই মত তাহে হবে অনুগত, এই সে পরম তত্ত্বধন। ব্রজবাসী মানে যেভଳି ଭଜନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତୁମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ, ସେଇ ଭଜନରେ ସର୍ବଦା ରତ ହୁଅ। ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଭଜନ ବା ଗୋପୀ ଭାବ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଶୀର୍ଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସଦା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରେମ କଥା, ନାମ ମନ୍ତ୍ରେ କରି ଆଓ ଭେଦ। ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ये भजन करने द्वारा यह मध्य स्तुति, यह मध्य प्रार्थना, यह मध्य साधन, यह मध्य भजन। आस्तिक करिया मन भज रांगा श्री चरण, ग्रंथि पाप हबे परिच्छेद। ग्रंथि पाप कौन परिच्छेद हब? कौन ग्रंथि पाप? हरे कृष्ण। ग्रंथि पाप कौन? हरे कृष्ण किए कहबे?
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रारब्ध कर्म ग्रंथि पाप ହେଲା जो नारीर पुरुष प्रति आसक्ति ଆଉ पुरुषर नारी प्रति आसक्ति जो हृदयर ग्रंथि ସେଇଟା କେବେ ଛିଡେନି। ଆଉ କିଏ କହିବେ? प्रारब्ध कर्म हाँ, प्रारब्ध कर्म जन्म जन्मांतर प्रारब्ध ये विदते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया खियन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये जन्म जन्मांतर परा ये ग्रंथि रे आम हृदय ग्रंथि रे जमाट बांधिक रही आउ रक्त संचालन हब केमती, भक्ति संचालन हब केमती, प्रेम भक्ति प्राप्त हब केमती। तेणु आस्तिक करिया मन भज रांगा श्री चरण ग्रंथि पाप हबे परिच्छेद राधा कृष्ण श्री चरण मात्र परमार्थ धन सजतने हृदय तेल। हृदय रे तांको धारण करिवो, ये नाम प्रभु को हृदय रे धारण करिवो। दुहु नाम शुणी शुणी दुहु नाम शुणी शुणी भगत मुखे पुणी परम आनंद सुख भली जो राधा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये भली मंत्र भजन करछे। और राधा कृष्ण कौन कोट केमती आसले किए कहबे? हरे कृष्ण एठी राधा कृष्ण कुआडे आसले केमती? समस्त नीरव? हरे कृष्ण प्रभु से नाम प्रभु होसंती राधा से कृष्ण से सब किछि। हाँ ठीक कथा। से हरे रानी हलादिनी शक्ति हरे हरे कृष्ण अर्थ राधा राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे अर्थात हरे होचंती हरा शक्ति होचंती राधा रानी। तेणु मंत्र आमे भजन करबा अर्थात राधा कृष्णकर भजन करुचे किंतु चिंता कला बेले तांकर से दिव्य रूप को दिव्य छवि को आमे बा चिन्मय छवि को आमे चिंता करिक भजन करबा किंबा तांकर मिलित तनु गौरव नित्यानंद को मध्य हृदय रे स्थापन करी से रूप को आमे भजन करबा। हाँ एठी कुआ गला हेम गौरी तनुराई आखी दर्शन चाई गहेम गौरी तनुराई आखी दर्शन चाई रोदन कर ए अभिलाषे जलधर ढर ढर जलधर ढल ढल अंग अति मनोहर रूपते भुवन परकाशे रूपते भवन परकाशे। हाँ ये जो हेम गौरी तनु राई राधा रानी करो ये जो सुंदर तप्त कांचन आउटा सुना भलिया जो तांकर शरीर आउ शरीर रो आभा मोर आखि तांकर से दर्शन टिके चाहुछि एवं यही अभिलाष से कौन करे नाम भजन करुथिबो क्रंदन करुथिबो नाम भजन करुथिबो क्रंदन कर चलथिबो। हाँ रोदन करे अभिलाषे जलधर ढल धर अंग अति मनोहर रूपेत भुवन परकाशे। से कोटि कंदर्प लावण्य रूप से राधाराणी हंतु बा श्याम सुंदर हंतु से रूप टिके दर्शन करिबा। सखी गण चारि पासे सेवा करे अभिलाषे परम से शोभा सुख धरे यही मने आशा मोर ऐछे रसे हया भोर नरोत्तम सदाई बिहरे नरोत्तम सदाई बिहरे। यही रस ये जो प्रेम भक्ति रस रे
ସର୍ବଦା ଡୁବି କରି ଏଭଳି ନାମ ଭଜନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ମନୋହର ଏ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, କାଳେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ବିଳାସ, ବିଭିନ୍ନ ସେବା କରୁଥିବେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନେ, କିଏ ଚାମର, କିଏ ତାମ୍ବୁଳ ଯୋଗାଉଥିବ, କିଏ ଆଲଟ ସେବା କରୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ନିକୁଞ୍ଜ ସେବା, ନିକୁଞ୍ଜ ଯୋଉ ରତି କେଳି ସିଦ୍ଧି ଯାଜା ଲିଭିରି ଯୁକ୍ତି ରପେ କିଣିଆ ତତ୍ରାତି ଦକ୍ଷାଦତି ବଲ୍ଲଭସ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେବା ମାନସ ପଟରେ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ବା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଭଜନ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ନାମ ଭଜନ କଲେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଉପସ୍ଥିତ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। 8:19 ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ।